Good morning. Buenos días. Esta mañana hemos sido testigos de cómo algunas personas decidieron unirse a la denominación del Nazareno y convertirse en miembros oficiales tanto de esta congregación local como de la Iglesia del Nazareno a nivel mundial. Cada miembro conocía los artículos de fe que constituyen la base doctrinal de la Iglesia del Nazareno y expresó su conformidad con ellos. Fue una decisión que tomaron por voluntad propia. Cada uno de nosotros que asumió el compromiso personal de formar parte de la familia de Dios lo hizo por su propia voluntad. Dios no nos obligó ni nos manipuló para que decidiéramos seguirle y obedecer sus decretos. Fue algo que tanto Dios como nosotros deseábamos, pero ¿qué sucede cuando esas dos voluntades no coinciden? ¿Qué pasa cuando realmente deseas algo y Dios dice que no? ¿O que aún no es el momento o que tiene algo diferente en mente? Tal vez se trate del trabajo de tus sueños, de una relación que deseas iniciar o de una decisión financiera que te atrae. ¿Has orado al respecto, pero Dios y tú no llegan a la misma conclusión? This morning we have witnessed those who have chose to unite themselves in the Nazarene denomination as they officially became members of this local congregation and as the Nazarene Church globally. Each member was aware of the articles of faith that the Nazarene Church doctrine stands on. Each was in agreement with it. It was a choice they made on their own. Each of us have made a personal commitment to be a part of God's family. We did so out of our own free will. God did not force us, nor manipulate us into making a decision to follow him and obey his commands and decrees. It was something both God and you wanted. But what happens when those two things don't align? What happens when you really want something and God says no, or not yet, or I have something different in mind? Maybe it's you believe it's your dream job, or the relationship you want to pursue, or the financial decision that's calling out to you. You've prayed about it, and God said, you're not coming to the same conclusion as he is. Cuando esta iglesia buscaba un pastor tras la jubilación del pastor Brian, nosotros, la junta de la iglesia junto con nuestro superintendente de distrito, entrevistamos a varios candidatos. Hubo uno en particular que nos gustó mucho y sentimos que él y su familia encajarían perfectamente. Por eso le ofrecimos el puesto, incluso dimos un paso de fe aumentando la remuneración, pues estábamos convencidos de que él era lo que nuestra iglesia necesitaba. Era joven, tenía hijos pequeños, era una persona muy agradable y demostraba un amor por Jesús que se reflejaba tanto en sus respuestas a nuestras preguntas como en las predicaciones que pudimos ver. Creíamos haber encontrado el candidato ideal hasta que él dijo que Dios le había indicado rechazar nuestra oferta. ¿Notaron la palabra que se repitió 8 veces hace un momento? Nosotros. No es que la junta de la iglesia no hubiera orado, pues ciertamente todos lo hicimos, pero Dios ya había hablado y nosotros seguíamos orando. When this church was looking for a pastor after Pastor Brian had retired, we as the church board, along with our district superintendent, interviewed several pastoral candidates. One in particular we really liked. We felt he and his family would be such a great fit with our church, and so we offered him the position. We even took a step of faith and increased the salary package because we were so sure he was what God was looking for our church and what our church needed. He was young. He had a young family with several children. He was personable. He was easy to talk to. He had a love for Jesus that just showed as how he answered his questions and in his preaching that we were able to view. We thought we had found the perfect candidate. That is, until God told him to say no to our offer. Did you notice what I just said there 8 times? We. It wasn't that your church board wasn't praying, because we definitely were. We prayed, but God had already spoken, and we found ourselves still praying. No fue sino hasta ese no
que aquellas palabras escuchadas varias semanas atrás empezaron a cobrar verdadero sentido. Aún recuerdo claramente aquel preciso instante en que un miembro de la Junta señaló directamente a la secretaria de la misma y dijo: ¿y si pasamos por todo este proceso y resulta que lo que buscamos está justo aquí? Todos lo habían oído cuando se dijo por primera vez, incluso el superintendente del distrito, pero no fue hasta ese no que la secretaria elevó una oración con un enfoque totalmente distinto. Aquello no era lo que ella buscaba, ni encajaba con lo que nosotros considerábamos que la iglesia necesitaba, pero Dios sí lo sabía. It wasn't until this no that those words we heard several weeks before started to sink in. The picture's still very clear. That exact moment in that board meeting when the board member pointed right at the secretary of the board and said, what if we go through all of this and what we're looking for is sitting right here? We all heard it when it was said, including the district superintendent, but it wasn't until this no did that secretary pray a whole different way. This was not something she was looking for. It didn't align with what her ideals or the ideals of the church was looking for, but God knew. Ella no era una ministra ordenada, ni siquiera estaba estudiando para hacerlo. Era simplemente un miembro fiel de esta congregación local, a quien le encantaba dirigir la escuela bíblica de vacaciones y enseñar en la escuela dominical. Ya saben, como son los ministerios infantiles, lo que buscábamos era alguien con formación académica, experiencia en la administración de una iglesia y las credenciales adecuadas. Es decir, eso era lo que tenían todas las demás iglesias nazarenas en aquel entonces. Al mirar atrás se puede ver cómo nos parecíamos a los israelitas. Intentábamos depender de un candidato pastoral para que nos guiara, en lugar de permitir que Dios nos guiara a través de un candidato inesperado, que resulta ser la pastora que ahora tenemos. She wasn't an ordained minister. She wasn't even schooled to become an ordained minister. She was a faithful member of this local congregation who loved to lead vacation Bible school and teach Sunday school, kids ministries. What we wanted was somebody who had the education, who had the experience at running a church, who had the credentials. I mean, that's what all the other Nazarene churches had right at the time. And looking back, you can see how we were like the Israelites. And we were trying to rely on a pastoral candidate to lead us rather than allowing God to lead us with an unlikely candidate who happens to be your pastor you now have. Aquí en el pasaje de hoy, en 1 de Samuel capítulo 8, veremos repetirse el ciclo del que hablamos la semana pasada: pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Israel había pecado y sufría opresión. Cuando ya no pudieron más, buscaron al Señor y se arrepintieron. Y Dios los libró de la opresión, les devolvió sus tierras y la nación, e Israel vivió en paz. Pero en medio de esa paz comenzaron a fijarse en otras naciones y a jugar al ¿y sí? Si pueden abrir sus Biblias esta mañana en el libro de 1 de Samuel, capítulo 8, comenzando con el versículo 4. So here in our passage today in 1 Samuel chapter 8, we're going to see the cycle we spoke about over and over again last week. Sin, oppression, repentance, deliverance. Israel had sinned. They were oppressed. And when they had enough, the Lord delivered them when they repented from their oppression. And they returned to their land. And the Israelite nations, the whole nation lived in peace. But in that peace, they began to look around. They began to look at other nations. And they began to play the what if game. What if? If you will open your Bibles this morning to the book of 1 Samuel chapter 8, we're going to start reading from verse 4. 1 Samuel chapter 8, verse 4. You're going to hear it in Spanish first. Ok, vamos a leer 1 de Samuel número 8 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente que el poder del rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó esto es lo que va a ejercer el poder del rey sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, los pondrá a labrar y a cosechar, a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá 1/10 de sus cosechas y vendimias, para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además les quitará a sus criados y criadas y a sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá 1/10 de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. So all the elders of Israel gathered together and came to Samuel in Ramah. They said to him, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now appoint a king to lead us, such as all the other nations have. But when they said this, they had, give us a king to lead us. This displeased Samuel. So he prayed to the Lord, and the Lord told him, listen to all the people are saying to you. But it is not you they've rejected me as their king. As they have done this from the day I brought them up out of Egypt until this day, forsaking me and serving other gods, so they're doing to you. Now listen to them, but warn them solemnly, and let them know what the king who will reign over them will do. Samuel told all the words of the Lord to the people who were asking for him for a king. He said, this is what the king who will reign over you will do. He will take your sons and make them serve with his chariots and horses, and they will run in front of his chariots. Some he will assign to be commanders of thousands and commanders of 50s, and others to plow his ground and reap his harvest, and still others to make weapons of war and equip for his chariots. He will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. He will take the best of your fields and vineyards and olive groves and give them to his attendants. He will take 1/10 of your grain and your vintage and give it to the officials and attendants, your men servants and your maid servants, and the best of your cattle and donkey. He will take for his own use. He will take 1/10 of your flocks, and you yourself will become his slaves. When that day comes, you will cry out for relief from the king you have chosen, and the Lord will not answer you in that day. But the people refused to listen to Samuel. No, they said, we want a king over us. Then we will be like all the other nations, with a king to lead us and to go out before us and fight our battles. When Samuel heard all the people had said, he repeated it before the Lord and repeated it. He repeated it before the Lord, and the Lord answered, listen to them and give them a king. May God bless the reading of his word. Así pues vemos que Israel y Dios no estaban en sintonía. Dios desea ser quien guíe a su pueblo. Los israelitas le piden un rey a Samuel. Supongo que debería expresarlo de otra manera. No piden, sino que dicen a Samuel lo que ellos quieren, un líder humano. Habían sido más constantes, permitiendo que otras personas los guiaran, jueces, sacerdotes y profetas.
que buscando a Dios para que lo hiciera. Los hijos de Samuel no encajaban con lo que ellos buscaban, así que le dijeron a Samuel lo que querían. Versículo 5, nómbranos un rey para que nos gobierne tal como tienen todas las demás naciones. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? Tenemos en mente lo que creemos que será mejor para nosotros. Miramos a Dios y oramos pidiendo su bendición para que nuestros planes, en lugar de preguntar cuáles son los planes de Él, su mentalidad era, danos lo que creemos que es bueno para nosotros como nación. Danos lo que queremos. So we see that Israel and God are not on the same page. God desires to be the one who's leading his people, and the Israelites, they ask Samuel for a king. I guess I should rephrase that. They don't ask. They tell Samuel they want a king, a human leader. And they had been more consistent with allowing other people to lead, the judges, the priests, and the prophets, than seeking God to lead them. Samuel's sons didn't fit what they were looking for, and so they told Samuel what they wanted. Now appoint us a king to lead us, such as all the other nations have. How many of us have done this? We have in mind what we think is going to be best, and so we go to God and we pray for his blessings of our plans rather than ask him his plans. Their mindset is, give us what we think is going to be good for us as a nation. Give us what we want. Los israelitas pensaban que tener un rey que los unificara traería el cambio necesario que buscaban para su nación. Es como piensan muchos hoy en día. Si tal o cual candidato presidencial ganara y tomara las decisiones del despacho oval, la vida sería mejor. Pero su problema, al igual que los Estados Unidos, no es político, sino espiritual. Los problemas que enfrentan se debían a la desobediencia a Dios. Y veremos cómo los viejos problemas que trasladaron al nuevo gobierno, lo que necesitaban era más fe en Dios, lo que querían era que otra persona estuviera al mando. The Israelites thought having a king is going to unite them as a nation. It would bring them together. All that needed change they were looking for in their nation. Just like many today in our nation think, if this presidential candidate or that presidential candidate would win, it would make all the decisions from the Oval Office, our lives would be better. But their problem, as well as America's, is not political. It's spiritual. The issues they were facing were due to their disobedience in God. And we will see the same old problems carry over into new governmental systems, whether it's the United States of America or your personal self. That what they needed was more faith in God. What they wanted was somebody else to be in charge. Vemos dos enfoques distintos. Toda la nación de Israel buscaba un rey para satisfacer sus propios deseos. Querían ser como las demás naciones, precisamente aquellas de las que Dios acababa de liberarlos. Y así el ciclo del pecado comienza de nuevo. Ya habían tomado una decisión y querían que Samuel llevara a cabo sus planes. Samuel, en cambio, no se deja influir por lo que hacen las naciones vecinas. Él acude a la oración y habla con Dios. Sabe quién debería guiar legítimamente a Israel y no era ningún ser humano. Quiere saber lo que Dios desea. Eso nos recuerda que cuando tenemos una necesidad debemos orar al respecto con Dios, no simplemente hablar a Dios. En lugar de intentar satisfacer esas necesidades por nuestra cuenta y pedir la bendición divina en algún punto del camino. So we see two approaches. The whole Israelite nation sought a king to satisfy themselves. They wanted to be like all the other nations. You know, those nations God just delivered them from. And so the cycle begins from the top. Sin. They had made up their minds and wanted Samuel to carry out their plans. Samuel, on the other hand, he's not influenced by what the other nations around them are doing. He goes to prayer and he speaks with God. He knows rightfully who should be leading Israel, and it wasn't any other human being. He wants to know what God wants. A great reminder for us
that when we have a need, we need to pray over that need with God. Not talk to God about those things or about our needs, our wants, but ask God what he wants rather than ask God to bless what we want. El punto de referencia de Israel era el deseo de tener un rey porque todas las naciones lo tenían. Querían ser como los demás, algo que claramente no era la voluntad de Dios. Les dijo a los israelitas en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo de su exclusiva posesión, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No estaban destinados a ser como cualquier otra nación del mismo modo que nosotros. No estamos destinados a ser como los demás. Estamos llamados a destacar como extranjeros que viven en tierra ajena. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a ser distinto y diferente, a no ser igual al resto del mundo. Sin embargo, a menudo no queremos destacar todo el tiempo. Así que como escuchamos frases como, quiero esto porque todos los demás lo tienen, hagámoslo de esta manera, porque todos lo hacen así. Cuando las personas imitan lo que otros hacen, por lo general no filtran ni se preguntan el por qué. Israel's reference point was they wanted a king. They wanted a king because all the other nations had one. They wanted to be like everybody else, which was clearly not God's plan or his will. God told the Israelites in Deuteronomy chapter 7, verse 6, for you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people of his own possession out of all the people who are on the face of the earth. They weren't meant to be like everybody else, all the other nations, just as we aren't meant to be like everybody else. We're called to stick out like aliens in a foreign land. God's people have always been called to be distinct and to be different, not to be the same as the rest of the world. But we don't want to stick out all the time. And so you hear this. I want this because everyone else is getting it. Let's do it this way because everyone else is doing it this way. When people copy what somebody else is doing, they usually don't filter it or even ask why. Así pues vemos a Dios advirtiéndoles, señalándoles todas las formas en que su pecado los llevaría a la fase de opresión del ciclo. No estaban rechazando a Samuel como líder, estaban rechazando a Dios. Y a lo largo de 8 versículos, Samuel explica todas las consecuencias negativas que conllevaría su decisión de tener un rey. Dios intenta dejar claro que en realidad no importa lo que hagan las otras naciones. Lo único que importa es lo que Dios hace. Lo que la Junta de la Iglesia quería era incorporar a un candidato pastoral que guiara a la congregación conforme a la voluntad de Dios. Lo que Dios quería era tomar a la secretaria de dicha junta y transformarla en la líder que Él había creado para su iglesia. Un año durante la asamblea de distrito, después de que todos los pastores hubieran presentado sus informes anuales, aquel candidato pastoral y su esposa, a quienes habían escuchado a Dios decir no a nuestra oferta, enviaron una carta que decía, ahora entendemos por qué Dios nos dijo que rechazáramos la propuesta, porque Él estaba preparándote a ti para liderar esta iglesia. So we see God warning them. He's warning them. He's telling them that their ways of sin is going to shift into oppression. The cycle is going to start over. They were rejecting Samuel as their leader. But more importantly, they were rejecting God as sovereign. For 8 verses, Samuel explains to them the negative consequences that are going to come with their decision to have a king. God's trying to make it crystal clear that it really doesn't matter what the other nations are doing. It only matters what God is doing. What the church board wanted was to bring in a pastoral candidate who would lead the church in accordance with God's will. What God wanted was to take the secretary of the church board and mold her into becoming the leader he created her to be. And I'm going to add to something that I didn't give Veronica to translate.
several years before this, when I was still just teaching Sunday school, this lady right here came up to me. She said, one day, I'm going to be at your ordination. And I said, what are you talking about? And one year at District Assembly, after all the pastors had given their reports, their year-end reports, that pastoral candidate who is on our district, he and his wife, who had listened to God, who had said no to our offer, sent a letter. And it said this: now we know why God told us to say no. Because he was raising you to lead your church. Amén. Es muy fácil permitir que lo que otros piensan, valoran o hacen dicte nuestras actitudes, acciones y comportamientos. Vemos todas las ventajas de hacer lo que socialmente es aceptable, incluso cuando sabemos que eso no agrada a Dios. Los lujos que podríamos disfrutar con ese trabajo ideal, la estabilidad financiera que tendríamos con esa inversión y la alegría que experimentaríamos en las relaciones que deseamos. Cuando Dios dice no, no lo hace al azar, ni simplemente porque puede. Él ve las horas que ese trabajo te alejará de tu familia, ve esa inversión financiera que podría fracasar y llevarte a la ruina, o bien crecer hasta convertirse en un ídolo, porque si anhelas el dinero, nunca tendrás suficiente. Sin importar cuánto ganes, Dios ve los peligros ocultos en esa relación, que podría dejarte cicatrices de por vida o alejarte de Él. Escúchalo. It's easy to let what other people think, what other people value, what other people do dictate our attitudes or our actions or our behaviors. We all see the benefits of doing what is sociable, acceptable, even when we know God's not pleased. The luxuries we can enjoy with that perfect dream job, the financial stability if we could just obtain that financial investment, the joy that we could experience if we could just get that relationship on track that we want. When God says no, He doesn't do it randomly. He doesn't do it just because He can. He sees the hours that job is going to take you away from your family. And He doesn't want that for you. He sees the financial investment that's either going to bust or it's going to lead to idolatry for you. He sees the money that you long for, and He knows if that's what you truly long for, it'll never be enough, no matter how much you make. He sees the pitfalls in that relationship that may scar you for life or pull you away from Him. So He begs you, listen to Him. Es muy fácil permitir lo que otros piensan, valoran o hacen, dictan actitudes. No le entregues las llaves de tu alma a nadie más que a Dios. Solo en Él se puede confiar para guardar esas llaves. No tomes las decisiones sin antes tener una conversación sincera con Dios. Una vez más, conversar con Él implica darle a Dios la oportunidad de hablar. No llegues ante Él como un abogado que presenta sus alegatos finales, intentando de demostrarle por qué tu manera de hacer las cosas tiene más sentido, o intentando que te conceda lo que deseas. Ellos dijeron, danos un rey que nos guíe. Pero, ¿y tú? ¿Qué le estás diciendo a Dios en lugar de conversar realmente con Él? So don't give anyone the keys to your soul but God. Only He can be trusted with those keys. Don't make decisions without having a conversation, a sincere conversation with Him. Again, a conversation with Him means He gets a chance to speak. Don't just walk in and talk to Him like a lawyer making a closing statement to the case because you want to prove to Him why your way makes more sense. Anyone else do that but me? Because you want Him to give you what you want. They said, give us a king to lead us. But how about you? What are you in the process of saying to God rather than talking with Him? Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.
Proverbios 3, 5 y 6 dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Los israelitas le dijeron a Dios lo que querían. Una vez más vieron una necesidad de intentar buscar una solución por su cuenta, sin tener en cuenta lo que Dios quería para ellos. Samuel intentó advertirles sobre las consecuencias en los versículos 19 y 20. Pero el pueblo se negó a escuchar a Samuel. Dijeron, no, queremos un rey que nos gobierne, así seremos como todas las demás naciones. Entonces, en lo que respecta a tu vida, ¿qué es lo que quieres? ¿Complacerte primero a ti mismo o a Dios? ¿Qué haces cuando cumplir la voluntad de Dios resulta incómodo, difícil o extraño? Es decir, ¿qué pensará la gente? El doctor Moody dijo una vez, sé humilde o tropezarás. Solo podemos vivir una vida plena cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y deseamos permitirle que nos guíe, tanto individualmente como colectivamente, como cuerpo de Cristo, para hacer su voluntad. So in Romans chapter 12, verse 2, it says, do not conform to the patterns of this world, but be what? Transformed by the renewing of your mind. And then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Proverbs 3, verses 5 and 6 says, do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make your path straight. The Israelites told God what they wanted. Once again, they saw a need, and they tried to figure out a solution on their own with no consideration of what God had wanted for them. Samuel tried to warn them of the consequences in verse 19 and 20, but the people refused to listen to Samuel. No, they said, we want a king over us. We want to be like all the other nations. So when it comes to your life, God's asking, what do you want? What do you want? To please yourself first or to please God? What do you do when God wants you to do something that's uncomfortable? That's something that's difficult. Something that might seem weird by worldly standards. I mean, what will people think? D.L. Moody once said, be humble or you will stumble. Living life to the full can only come when we are able to be full of God's Holy Spirit and we desire to let him lead us. Wherever that takes us, lead us individually, lead us corporately and collectively as the body of Christ to do his will. Me encontré con estas estadísticas y me parecen muy ciertas. El 10% de los miembros de la iglesia no pueden ser localizados. El 20% de los miembros nunca asiste a la iglesia. El 25% admite que nunca ora. El 35% admite que no lee la Biblia. El 40% admite que nunca distribuye a la iglesia ni con diezmos ni con ofrendas. El 60% nunca aporta para las misiones. El 70% nunca asume responsabilidades dentro de la iglesia. El 85% nunca invita a nadie a la iglesia. El 95% nunca ha ganado a nadie para Cristo. Pero el 100% espera ir al cielo. ¿Qué estamos haciendo realmente con nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere? Jesús dijo que oráramos así: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Deberíamos desear lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esa debería ser nuestra oración. So I came across these statistics, and I found them to be true. 10% of church members cannot be found. 20% of church members never attend church. 25% admit they never pray. 35% admit that they do not read their Bibles. 40% admit they've never contributed to the church in tithes or offerings. 60% have never given to missions. 70% never assume responsibility in the church. 85% never invite someone to church.
95% have never won someone to Christ, but 100% expect to go to heaven. What are we really doing with our lives? Is it what we want, or is it what God wants? Jesus prayed it this way, not my will, but thine. Thy will be done on earth as it is in heaven. We're not here to do our will, but the will of God. We should want what God wants for our lives. That should be our prayer. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús dijo, Toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado. Amén. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y ciertamente estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Al terminar con este servicio, haremos una hermosa ceremonia de bautismo, donde seremos testigos de personas que hacen una declaración pública de que Dios ocupa el primer lugar en sus vidas. Dios en su amor nos convierte en nuevas criaturas. Él nos da su Espíritu Santo para guiarnos. El bautismo simboliza esa transformación del corazón. No fuimos creados para ser una copia exacta de nadie más. Fuimos creados con un propósito único, tan singular como nuestra huella dactilar. Y solo podemos ser esa persona cuando permitimos que Dios reine en nuestros corazones. Así que al concluir, Dios les pide a cada uno de ustedes que examinen sus corazones y hagan esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente tu corazón desea? In Matthew chapter 28, verses 19 and 20, Jesus said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. And today we get to do just that as we go from this service to a beautiful baptismal service, where we will witness people making a public declaration of God being first in their lives. God, in his love, made us a new creation. He gives us his Holy Spirit to lead us. Let him lead. Baptismal symbolizes the heart transformation. We were not created to be carbon copies of anybody else. We were created with a fingerprint-specific purpose. And only we can be that person when we allow God to reign in our hearts. So as we close today, God is asking each one of you to search your heart and to ask this question. What is it your heart truly wants? Pónganse de pie mientras cerramos este servicio con una oración. So stand as we close with prayer. Padre Celestial, gracias por permitirnos reunirnos en tu casa y escuchar tu palabra. Te pido que nos des sabiduría para mirarte solo a ti y reconocer que eres nuestro único Dios, que no necesitamos copiar a nadie ni desear lo que otros hacen. Danos un corazón agradecido para agradecer tus bendiciones y agradecerte por todo lo que tenemos. Danos el valor de ir y hacer discípulos, de compartir el Evangelio con otros. Gracias por los bautismos que se van a realizar en obediencia, porque es lo que nos has pedido que hagamos. Te pido por los que van a ser bautizados hoy, para que los fortalezcas en su fe. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. And all God's people said,